giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 Yo, what's up guys? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Andito tayo ngayon sa bagong branch ni Kuya Toto sa 190 Old sa Uyo. Yan guys, new arrival ngayong araw na to. Yan, update ko kayo sa mga price nila dahil nung nakaraan nagpasilip. Wala pa yung mga presyo, kaya ito, update ko kayo guys, mga price, mga sapatos. At syempre, bago natin simulan ng video, kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na para ma-update ka sa aking mga video yung ina-upload. Tara, simulan na natin. Let's go! Tunayin natin tong Nike Air Flight. Ito, all goods pa to guys. Ito, napakita na natin to nung nagpasilip sa bahay ni Kuya Toto. Ito lang, oh, medyo minimal lang to. Need repaint lang, medyo faded na. Yan, diskartehan nyo na lang to. Yan, all goods pa naman siya. Yan, ang price na ito, 1.8. 1.8 ang size na ito. Size 7.5. Yan o, ito lang, medyo may konting faded na yung midsole, pero all goods po, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, baka magustuhan nyo, 1.8. Yan, new arrival, Nike Air Flight. Yan, itong J1 na to, na bread to. Ang size na ito nga pala, napakita na rin natin to nung yung pasilip. Yan, size 7.5. Yan, all goods pa yung ilalim. Price 22. Yan, 22. Baka magustuhan nyo to guys. Yan, lahat ng papakita natin, mga all goods pa, mga quality pa. Ayan o, 22 ang price. Yan, J1 red to. Baka magustuhan nyo. Ayan, ito pa, sunod natin to, another J1, size 9.5 naman to. Ang price 2,580. Yan, napakita na rin natin to nung pasilip, 2,580. Yan, itong
Another J1, napakita na rin natin to. Ang price 22, yan 22. Okay pa oh. Yan, napakita na rin natin to nung pasilip. Yan, size 8.5. Yan oh, all goods pa to guys. So, puntahan nyo na to. Eto, napakita na rin natin tong Kyrie. Yan, size ano naman to, size 7.5. To guys, so all goods pa to. Yan, minimal heel drag toe drag 1.6 ay 1.8 pala, 1.8. Yan, baka magustuhan to, 1.8 size 7.5. Yan, all goods pa to. Ito, sunod natin tong Jordan 6. Yan, napakita na rin natin to nung pasilip. Ang price niya ngayon 22 ang price, 22. Yan, baka magustuhan nyo to, puntahan nyo na to guys. Solid pa to. Yan, size 8. Yan o, all goods pa to. So guys, sunod natin tong Jordan 6. Yan, size 7 to. Napakita na rin natin to nung pasilip. Ang price 22. Yan, size 7 pala to, size 7. Yan o, all goods pa to guys. So, puntahan nyo na to. Etong Jordan 4. Yan o, napakita na rin natin to, size 10. Yan o, size 10 o. All goods pa to guys. So yan, check nyo na lang yung embroid nya o. Yan, minimal heel drag toe drag 22 ang price nito. Yan, itong J11 triple black. Yan, size 8 to, size 8.5, 22 ang price. Yan, baka magustuhan nyo to guys, 22 lang. Yan, itong J11 low, ang size nito, size 8. Yan, baka magustuhan nyo. Ang price pala nito, 1.8 lang. Yan, minimal sign of usage. Pero goods na goods pa yung ilalim. Tapos itong Jordan Fragment. Yan, ang price na ito 1.8. Yan, 1.8. Minimal heel drag toe drag lang siya. Yan, ang size 9.5. Diyan pa yung original insole niya. Yan, itong Anta, napakita na rin natin to no, pasilip, size 6.5. Yan, minimal heel drag toe drag 1.3. Yan, 1.3 lang to guys oh. Yan, itong Kyrie na fly trap ba ito? Ayan oh. Minimal heel drag toe drag lang, 1.5 ang price. Size 9, nandiyan pa yung original insole nya. All goods pa to guys oh. Yan, ito yung pair nya. Alright, yan oh, 1.5 lang oh. Yan, itong Jordan. Yan guys oh, ang size nito size 10. Yan, size 10. Yan, minimal sign of usage lang, may mga konting galos lang. Yan, ang price 1.2. Okay pa yung ilalim oh. 1.2 pang harabas, pwede na to, naka Jordan ka na. Yan, ito yung pares nya oh. Yan guys oh, 1.2, pwede na to. Yan, ito guys oh, J1 na League of Legend na naka ano siya, naka customized na size, ano to, size 9. Yan, size 9 to guys oh. All goods pa oh. Yan, 22 ang price. Ba magustuhan nyo, puntahan nyo na rito sa Old Sauyo 190. Ito, another J1. Ganda na ito guys oh. Puntahan nyo na to, napaka solid pa na ito. Yan, minimal drugs lang to, wala namang gaano. 22 ang price. Yan, ganda na ito, suede oh. Suede pinaka body nya. Size ano to, yan, nawala na yung size tag nya. Tingin ko mga size 9. Yan, size 9. Yan, magustuhan nyo to guys, solid to. Yan, ito yung pair nya. Alright. Yan, ito size ano pala to. Yan, 9.5 nga, 9.5. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na to. Tapos sunod natin tong Kyrie. Yan, pakita na rin natin to nung pasilip, size 9.5 naman to. Andyan pa yung original insole nya. Ganda na ito guys oh, pang basketball. Yan, minimal heel drag toe drag 22 ang price. Tapos sunod natin tong Derrick Rose. Yan guys oh, solid pa na ito pang basketball oh. Minimal heel drag toe drag, tapos may konting yellowish na yung midsole nya. Pero okay pa oh, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, size ano to, check natin. Yan, size 11. Yan, sa mga size 11 dyan. Derrick Rose. Solid to pang basketball. Yan, itong
Leaning. Ito guys, napakita na rin natin to. Ayan o, minimal heel drag, toe drag, 1.5 ang price. Tapos ang size na ito, size 9. Yan, size 9. Leaning, pang basketball. Yan, pwede pa to. Tapos ito, sunod natin tong napakaganda ng colorway na ito. Nike Fly Ease. Yan o, strap pa yung pinakaano niya. Yan, size ano to, size 9. Yan, size 9 to guys. So, minimal heel drag, toe drag. 1.9 yan. 1.9 lang to. Yan, magustuhan nyo to. Ganda oh. Size 9 siya. Ito, sunod natin tong Nike Hyper Dunk. Yan, 2017. Collaboration ng Off-White. Yan na ba? Magustuhan nyo to. Okay pa yung ilalim. 1.8 lang siya guys oh. Yan, 1.8. Yan, medyo malalim yung size. Tingin ko mga size na 8.5 or 9. Yan ba, magustuhan nyo to. Collaboration siya ng Off-White Hyper Dunk. Ito, sunod natin ito. Kapansin-pansin dito ng Nike Hyper ano? Yan, Prime Hype pala. Prime Hype. Yan, pang basketball. All goods pa to. 2.2 ang price. Ilalim niya. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, ang size na ito size 10. Yan, size 10. Yan, ito, sunod natin tong another Nike Fly Ease. Yan, ilalim niya, minimal heel drag, toe drag lang. 1.5. Yan, size 9.5 to. Yan o, magustuhan nyo to guys. So, pang basketball, pang harabas, pwede pa to. Tapos itong Kyrie. Yan guys, so napaka-solid ng Kyrie rin to. Tapos minimal heel drag. To wala namang gaano, 1.8 ang price. Size 8 siya, size 8. Yan ba, magustuhan nyo. Eto, sunod natin tong X-Step. Yan, napakita na rin natin to guys, X-Step. Yan o. Pakita na rin natin to nung pasilip. Yan, all goods pa to. Ang price nga ngayon 1.8 lang to guys. So, 1.8. Size ano to, 8.5. Ito, sunod natin tong LeBron James. Yan o, ganda pa nito guys. So, 1.8 lang siya oh. Pangharabas, pwede pa to. Yan, size ano to, 8.5. Yan o, solid pa nito. Tapos itong KD. Yan o, ganda pa nito guys. So, panalo pa to. Size 8 naman siya, size 8. Yan o, KD. Gamsole pa siya, 1.8 lang. Yan, sa taas. Yan guys o, yung peak. Yan, napakita na rin natin yan. Puntahan nyo na lang. Yan, ito, napakita na rin natin tong LeBron James. Yan o, size ano to, size 10. Yan o, baka magustuhan nyo pang basketball, pamorma, pwede pa. Minimal heel drag, toe drag, 1.5 lang. Ito, sunod natin tong Kyrie. Yan, medyo maliit, size 7 to guys. Yo. Size 7, ilalim niya all goods pa. 1.8 lang to. Yan o, baka magustuhan nyo sa mga size 7 dyan. Ito, sunod natin tong Nike Freak. Nike Freak. Yan, minimal heel drag, toe drag, 1.8 lang. Yan, yung arrival 1.8. Pwede pa to guys. So, solid to. Yan, nung konting laba lang to. Size 8.5. Yan, Giannis Nike Freak. Ito yung pares nyo. Ayan o, all goods pa to. Ito, sunod natin tong LeBron James na low. Size 9.5. Yan, okay pa yung ilalim. 2.2 ang price. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos check natin yung pares nya. Ayan guys, so yan, baka magustuhan nyo. Yan, minimal heel drag, toe drag lang. Itong LeBron Soldier, ganda na ito guys. So ganda ng colorway nyo. Tapos gamsole pa. Minimal heel drag, toe drag, 1.8 lang to. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, baka magustuhan nyo. Size na ito, yan, size 9.5. Yan, ito yung pares nya. Yan, all goods pa to. Yan, ito, sunod natin tong Kyrie. Yan
guys, oh. Solid pa nito. 1.5 minimal heel drag toe drag. Tapos size 11 siya. Ayan, size 11. Ito, pogi shoes din to guys, oh. Adidas, pang basketball. Size 8.5. Tapos okay pa yung ilalim, oh. Wala pang gaano upod. 2.2 lang siya. Ayan, baka magustuhan nyo. Ayan, ito yung pares niya. Ito yung pares niya, may kunting ano lang, oh. Parang na ano lang ng pintura, pero natatanggal yan. Ayan, baka magustuhan nyo. 8.5. Ayan, oh, solid pa siya, oh. All goods pa, 2.2 lang. Ito, napaka solid din na itong Adidas pang basketball. Size 9.5 naman to. Andyan pa yung original insole nya. Minimal heel drag toe drag, 2.2 lang. 2.2 lang to. Ayan, ito yung pares nya guys, oh. Yan, sa mga mahilig mag basketball, yan, pwede rin naman pamorma. Yan, oh, leather pa yung pinakano. Tapos may nakita tayo ritong Air Force 1 na suede. Ang ganda pa nito guys, oh. Yan, oh. Yan, sa mga nakakaalam nito. Yan, 1.2 lang to guys, 1.2 lang. Okay pa yung ilalim. Yan, ang size nito size 9.5. Yan, oh, suede. Yan, ito yung pares niya guys, oh. Yan, ito may kunting mancha lang, pero tingin ko natatanggal. Laban nyo na lang, alam nyo naman, okay, right. Yan, ito yung ano nyo, ilalim, all goods pa. Yan, sunod natin tong Paul George na collaboration siya ng PlayStation guys, oh. Yan, oh, Paul George, sign of usage lang. Tapos minimal heel drag toe drag, 1.5. Yan, 1.5 lang to guys, oh. Naka Paul George na kayo. Yan, pangarabas, pwede pa. Yan, size. Yan, medyo malalim. Tingin ko mga size 8.5 or 9. Yan, oh, baka magustuhan nyo to guys, oh. Pangarabas, pwede pa. Yan, ito, sunod natin tong Kyrie na naman. Size 7 naman to guys, oh. Yan, medyo yellowish na yung ano niya, sign of usage. Yan, 1.5 minimal heel drag toe drag. Ito Adidas. Yan, oh, napakalaki nito. Yan, Derrick Rose na Adidas. Yan, medyo malaki. Yan, size, ano to, size 12. Yan, 1.2 lang to guys, oh. 1.2 sa mga size 12 dyan, oh. Derrick Rose. Yan, ito yung pares nyo. Yan, size 12 to. 1.2 lang. Yan, ito, sunod natin tong Under Armour. Ganda ng colorway na ito. Ang size na ito, size 8.5 sa US. Yan, minimal heel drag toe drag lang, 1.5. Yan, ito yung pares nyo. Alright. Yan, oh. Ito Lebron Soldier, size 7 to guys, oh. Yan, size 7 minimal heel drag toe drag, 1.2. Yan, 1.2 lang. Pangharabas, pwede pa. Yan, ito guys, oh, sunod natin tong pick. Ito, napakita na rin natin tong pasilip. Yan, size ano to, size 10. Yan, size 10 sa US. Yan, legit pick. Yan, yung price 1.8 lang, oh. Yan, minimal heel drag toe drag. Yan, oh, halos bago pa. 1.8 lang to pick. Yan, ito yung pares niya guys, oh. Napakita na rin natin to nung pasilip. 1.8 lang. Yan, ito sa mga mahilig sa China na budget meal. Yan, ito guys, oh, size 8 naman to. Yan, X-Step. Yan, X-Step branded din to. Yan, oh, pang basketball, oh. Pogi rin, oh, X-Step. 1.5 lang. Okay pa, oh, halos bago pa. Yan, branded to, X-Step guys, oh. Yan, oh, solid na ito, oh. Okay pa yung ilalim. Itong Nike SB. Yan, oh guys, oh, suede yung pinakatela nyo. Yan, minimal sign of usage, 1.8 lang, size 8. Yan, itong Kyrie. Yan, size 9 naman to. Yan, sign of usage lang, minimal heel drag toe drag, 1.5 lang. Yan, yung itong iba mga guys, mga dati na yan, oh. Yan, baka magustuhan nyo, naka-sale na to. Ito, yung leaning na to guys, oh. Yan, oh, napaka-solid na ito. Ang price 1.8. Yan, kung pinuntahan nyo to rito, may tawad to. Yan, sa okay pa yung ilalim guys, oh. Yan, 1.8 lang, oh, leaning pang basketball. Yan, size 9. Yan, ito pinakita na natin to nung pasilip. Yan, 1.5 Converse. Yan, na size 8.5. 1.5 lang to.
Oh, tapos itong Dickies guys, so wala pang bumibili oh, no? Yan oh, 1.5 lang to. Okay pang ilalim, pang harabas, pwedeng pwede. Yan oh, Dickies. Yan guys, so legit Dickies to. Yan, puntahan nyo na to. Yan, na-issue nya lang yung isa. Yan, ito yung issue nya, yung isa, yung sack liner. Yan oh, medyo bakbak na yung pinaka leather nya. Kaya pa naman siguro tong ano, restore. Yan, baka magustuhan nyo lang. Size na ito, yan, size 8.5. Yan, 8.5 Dickies. Itong Kyrie, yan, medyo maliit, size 7. Yan, size 7 na Kyrie. Yan, okay pa oh. Halos labas tong upod. Yan, ang price 1.5 lang oh. Na Kyrie na kayo. Yan, ito yung pares nyo. Yan guys, oh, size 7. Yan, Kyrie. Ito, may nakita tayo rito LeBron James. Yan guys, okay pa yung ilalim nyo, gamsol pa. Minimal heel drag toe drag, 1.5 lang. Yan, 1.5 lang to. Yung ilalim nya may issue na nga lang, yung pinaka insole nya, yan medyo may kunting damage, pero sa loob lang naman yan, hindi apektado. Ito yan, size 9.5 to. Ayan, 1.5 lang. Yan, itong Paul George, size 7. Yan, size 7 pang harabas, pwede pa to. Yan, minimal heel drag toe drag, 1.5 lang. Ayan o, Paul George pang basketball, pwede pa to guys. Yan, 1.5. Ito, leaning. Yan, leaning bounce. Yan, 1.5 lang to. Size 9. Yan, size 9. Yan o, ganda ng colorway, leaning, 1.5. Yan, itong LeBron, yan, size 7.5. All goods pa to, pang basketball. 1.8 lang to guys oh. Yan, baka magustuhan nyo, all goods na all goods pa yan. Yan, ito yung pares nyo. Yan, 1.8 lang sa mga size 7.5. Ito, may Jordan Zoom. Yan o, no? Okay pa to guys, so pang harabas, pwede pa. Yan, minimal heel drag toe drag, 1.2 lang. Size 9.5. Ayan o. Yan, itong James Harden step back. Yan, 8.5 to. Pang harabas, pwede pa to guys, so volume 4 na James Harden. Ayan o. Tapos ang ilalim niya, minimal heel drag toe drag lang, 1.8 lang to guys, so 1.8 lang. Yan, baka magustuhan nyo to, pang harabas. Yan, itong Adidas classic na drop step. Yan, maganda rin na ito, pang harabas, pwede pa. 1.5 lang, minimal heel drag toe drag. Size na ito, size 8. Yan, size 8. Yan, ito yung pares niya. Yan, pwede pa oh, pang harabas. Yan, ito pa oh, Adidas classic na big logo. Okay pa to, suede oh. Suede yung pinaka upper body. Tapos ilalim niya, minimal heel drag toe drag lang. Size ano to? Yan, size 7.5. Yan, magustuhan nyo guys, all goods pa to. Ayan oh, ito yung pares nya. Tapos ito guys, oh, ayan, Reebok Insta Pump. Ayan, size 8. Okay pa yung ilalim, 1.5 lang. Ayan, oh. Diyan pa yung original insole nya, legit na Reebok Insta Pump. Ayan, ito guys, oh, X-Step, branded na China brand, pero oh, X-Step guys, oh, solid pa yung ilalim. 1.5 lang to, oh. Yung pang basketball, all goods pa to. Size 9. Yan, size 9. X-Step. Yan o, solid pa o. All goods pa siya o. Yan, check natin yung pares nya. Ayan guys o. Ayan, ito, X-Step. Yan, di ko alam kung sinong nagsuot na ito. Ayan guys o. 1.5 lang. Tapos, dito naman tayo sa kabilang brand. Yan, ito guys, oh, Jordan 2.2 lang, minimal heel drag toe drag. Size na ito
Yan, tingin ko mga size 9.5. Yan o. Yan, baka magustuhan nyo to guys. So, 2-2. Yan, ito yung pair nyo. Right. Itong Jordan 4. Yan, minimal sign of usage lang. Baka magustuhan nyo. 2-2 ang price. Yan, size 9.5. Yan, ito pa. Solid na Jordan dito. Size 10. Size 10. Okay, so magustuhan nyo to. Okay pa yung ilalim. Yan, 2-2 ang price. Yan, check natin yung pares nya. Yan, yan ba magustuhan nyo to guys. So 2-2 lang oh. Itong Jordan 4. Yan guys oh, napaka solid ko na ito. Ganda oh, leather yung pinaka upper body nya. Yan, ito yung tang nya. Yan, size, check natin, nakalimutan natin kung ano size. Size 10. Yan, size 10. Yan guys oh. Yan, solid oh. Size 10. Yan, minimal sign of usage, pero wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. 2-2 ang price. Yan, ito yung lalim nyo. Yan oh, legit to guys oh, puntahan nyo na to. Tapos itong Jordan Fragment. Ayan, tapos may konting upod na siya. 1.9 ang price. Yan, ba magustuhan nyo pang harabas, pwede pa to. Yan, sign of usage lang. Size na ito, medyo wala na yung size tag nyo. Tingin ko mga size 8.5. Yan, 8.5. Yan, ba magustuhan nyo to. Jordan Fragment. Yan, itong another Jordan, size 10.5 naman to. Yan, minimal sign of usage 2.5. Yan, gamsol pa siya guys. Yan, baka matripan nyo lang. Yan, ito yung logo nya. Size 10.5. Yan, check naman natin yung mga nakasabit sa taas guys. Ito, bumaba ng Reebok Insta Pump. Ayan oh. Itong price na ito, halos mga bago pa to guys oh. 1-2 lang, Reebok Insta Pump. Ayan oh. Yan, mga mahilig sa Insta Pump dyan oh. Ito guys, mahal sa outlet to ha, sa mall. Ayan, ito guys, yan, halos mga 1.5 mga Reebok. Ito may 1.2 pa rito. Yan, may 1.2, puro 1.2, murang mura na yan guys oh. Halos mga bago pa to. Yan, puntaan nyo na lang dito guys, mga solid pa yan. Tapos mga mahilig ng Converse All Star. Yan, ito guys oh. Yan, 1.2 lang. 1.2 lang to guys oh. Napaka solid pa oh. Pangharabas, pwede pa to. Yan, size 8. 1.2 lang. Converse All Star. Tapos itong another colorway na yellow na Converse All Star. 1.8 lang to. Yan, size 9. Yan, size 9. Yan oh, all goods pa to guys oh. Ganda po, solid pa. Ito guys oh, napaka solid. Napakita na natin to nung pasilip. Yan oh, Air Force 1 Urban Utility Footwear. Yan oh, solid pa na ito, pang soldiers. Yan, ang price na ito 2.2. Yan, minimal sign of usage lang. Size na ito, yan, tingin ko mga size 9.5. Ayan oh, leather pa to. Ito, sunod natin tong Peak. Ayan, medyo may dumaan na ambulansya. Yan, size 8 naman to, size 8 na Peak. Ayan, legit Peak. Tapos ilalim nya, minimal sign of usage, 1.5 lang to. Yung guys oh, Peak. Ayan, ito yung pares nya. Alright. Ayan oh, all goods po. Tapos Nike React Air 270. Ayan oh, okay pa yung ilalim. Nandiyan pa yung original insole nya. Ayan, okay pa to, pangharabas, pang araw-araw. 1.8 lang to. Size 8 lang siya, size 8. Yan oh. Yan, ito tingnan natin, napasilip na rin natin to. Size 10 na J1 low. Ayan, ang price 2.2. Ayan oh, 2.2, all goods pa to guys oh. Ayan, ito yung pares nya. Ayan, size 10. Ayan oh, all goods pa to. Ayan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na to.
Tapos yung Nike SB na diamond, yan. Yan, napakita na rin natin ang price. 1.8 lang guys. Oh, yan, oh, Gamsol 1.8 lang to. Tapos natatanggal pa yung ano niya, pinaka shoes, no. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na to. Yan, ganda ng pagka leather nyo. Yan, ito yung Paris nya. Yan, size ano to, size 8. Yan, itong Air Force 1, yan 1.5. yan, medyo yellowish na siya, pero napakita na natin tong Pacific. All goods po, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole sep. Yan, minimal heel drag, toe drag, 1.5 lang. Ang Cortez size 8, ayan o, minimal heel drag, toe drag, 1.5 lang. Etong mga Converse All Star, yan 1.2 lang to guys. So ang size na ito size 4.5. yan, magugustuhan nyo to. Yan, itong Vans na low, mid cut pala, mid cut. Yan, dyan ba yung original insole. Yung issue nya lang medyo konting bakbak na yung sack liner. Yan, size 9.5. yan, ang ganda na itong suede yung pinaka body nya. Yan, wala pa siyang ganong upod, 1.5. yan, itong guys, oh, wala pang kumukuha. Ganda na ito, oh. Collaboration siya ng Teeth, tapo Converse All Star siya. Ayan, oh. Ex Coca-Cola, yun yung Paris nyo. Yan, oh, baka magustuhan nyo to guys, oh. Size ano to, size 8.5. yan, oh, Gamsol pa, oh. Embroid pa yung pinaka ano nyo, oh. Yung pinaka tahi nya. Yan, baka magustuhan nyo. Solid pa yan guys, oh. Kunin nyo na to. Ayan, oh. Yan, ex Coca-Cola, 1.5 lang. Tapos ito, sunod natin tong Kappa na collaboration ng One Piece. Yan, 1.5 lang to. Yan, size 9. Yan, size 9.5 or 9. Yan, baka magustuhan nyo to. Kappa, collaboration ng One Piece. Ito guys, Nike Sakai. Yan, magugustuhan nyo to. Pangarabas, pwede pa to. Yan, medyo ano na nga to, yellowish na yung pinakano, pero parang design to. Yan, 1.8 lang siya. Yan, tingnan mo size ano to, 8.5 or 9. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, ito guys, Nike SB. Yan, oh, Nike SB, solid na ito. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, 1.8 lang. Ito guys, oh, sa mga naghahanap ng ganitong style na Puma, ang ganda na ito. Pwede siyang pang outdoor. Yan, 1.2 lang to. Yan, Fast Rider. Yan, Fast Rider na Puma. Yan, suede pa yung pinaka upper body nyo. Yan, size 7.5. Yan, oh, baka magustuhan nyo. Ito namang Nike Sock Dart. Yan, oh, ganda pa na ito. Size 9. Yan, oh, baka magustuhan nyo. Minimal heel drag, toe drag, 1.2 lang. Yan, itong Adidas. Yan, ganda pa na ito guys, oh. Adi Prime, yan, oh, 980 lang. Pangharabas, pwede pa to. Yan, ang size na ito, check natin. Size 8. Yan, size 8 sa US. Yan, oh, minimal heel drag, toe drag lang, 980. Ito, may nakita tayo ritong A6 na sport shoes. Yan, 980 lang. Okay pang ilalim. Size naman ito, check natin. Yan, size 8.5. Yan, o, A6, 980 lang. Ito guys, oh, sa mga naghahanap ng Nike Mashard, yan, off legit ako rito guys. So ito, wala na siyang original insole. Yan, ilalim niya minimal heel drag, toe drag, 1.5. Yan, oh, baka magustuhan nyo to. Nike Mashard. Size na ito, check natin. Yan, medyo malalim, tingin ko mga size 9 or 8.5. Yan, Nike Mashard.
Tapos ito, sunod natin tong Adidas Oswego. Yan, size 8.5. Nandiyan pa yung original insole nya. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, baka magustuhan nyo to. Okay pa yung ilalim mo, 1-2 lang. Ito, sunod natin tong Skechers. Yan, ganda ng colorway. Suede yung pinaka upper body nya guys. Okay pa, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, Skechers ultralight. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Tapos okay pa yung ilalim. Yan, 1,580. Yan, ito guys, so pahabol natin tong Jordan Fragment. Yan, ang price nito 1.8. Yan, minimal heel drag to drag lang. Yan, size 9.5. Nandiyan pa yung original insole nya. Yan, baka magustuhan nyo to guys. Minimal sign of usage lang. Yan, yung pinaka midsole nya. Yan, baka magustuhan nyo to. Jordan Fragment. Tapos itong Nike Air Flight na black colorway. Yan, andyan pa yung original insole nya. Tapos minimal sign of usage lang. Yan, alam nyo naman, okay. Yan, ang price nya 2.2. Yan, size ano to guys. Yan, size medyo yan, size ano to, size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo. Ito yung pair nya. Yan, Nike Air Flight 2.2. So yun nga mga guys, dito ko na tatapusin ang aking vlog update sa Ukayan ni Kuya Toto sa bagong branch sa Old Sauyo 190. Yan, punta na kayo rito guys, dami pang pagpipilian. New arrival ngayong araw na ito, August 19. Yan, pasensya na kayo, di na natin na flex lahat, pero na b-roll naman natin. Yan, maraming salamat sa inyong pagkantabay. See you next vlog. God bless. Peace out.